Hančer je jako tužna nakon što je Čemil rekao da ona više nema brata. Ona odlazi sa Džihanom u sobu i on pokušava da je uteši. Džihan govori kako Čemil ne može tek tako napustiti svoju sestru i da sigurno to nije mislio ozbiljno, te da će on popričati sa njim. Bejza ne može da podnese ovo što je vidjela, jer shvata da se skoro nemoguće rešiti Hančer. Nusret i Mukader joj govore da još nije gotovo i da će se ova situacija srediti u što brže mogućem roku. Čemil se vraća kući i tamo sretne Ertugrula i Deriju. Čemil ispriča sve što se desilo, a Ertugrul ga savjetuje da malo spusti loptu i shvati da je on za dlaku izbjegao najgoru situaciju, ali i to da je Hančer njegova jedina sestra i da je njihova povezanost velika. Čemil nakon toga odlazi u kuću i gleda slike njega i Hančer. On pokušava da pocepa jednu sliku, ali srce mu ne dozvoljava da to uradi. Sutradan on pakuje sve Hančerine stvari koje su ostale u vili, pa čak i slike, i govori Deriji kroz suze da ih sve baci pre nego što se on vrati sa posla. Džihan dolazi na doručak ujutru, ali tamo nema Hančer. U jednom trenutku se pojavljuje Gulsum, koja donosi pismo koje je Bejza sinoć napisala. Gulsum govori da je zatekla kantu punu pogužvanih papira, ali na stolu je našla to pismo. Mukader čita pismo nakon piše sve vezano za dete ako ona ne preživi. Nikome nije lako nakon što ovo pročitaju i svi se brinu za Bejzu. Džihan govori da ovaj razgovor ostaje samo među ljudima za stolom i niko to neće preneti Bejzi. Hančer odlazi da popriča sa Čemilom, ali on je odlučan da joj ne oprosti. Jedini način za oprost je da zauvek ode od Džihana i pokaje se što je to uradila. Džihan odlazi kod Jasemin da popriča o svemu. Jasemin ga savjetuje da napravi listu stvari koje su mu potrebne da reši ovu situaciju i da ih poreda po važnosti. Glavna stvar na koju treba da skrene pažnju je Bejza i da uradi sve da ju udovolji. Džihan tada naručuje stvari za bebu kako bi makar malo udovoljio Bejzi. Hančer, nakon razgovora sa Čemilom, odlazi kod Derije i vidi njene spakovane stvari. Derija joj kaže da je Čemil insistirao da se bace. Hančer tada počinje da plače, jer ne zna više kako da podnese ovu situaciju. Derija joj govori da je jedini način kako da prebrodi sve ovo i pobedi Bejzu, to da ostane trudna sa Džihanom. Hančer u jednom trenutku dolazi u kompaniju, ali Džihan joj govori da ima važan sastanak na kom mora da prisustvuje, te je najbolje da sačeka. Nakon što Džihan izađe, Hančer vidi stvari za bebu i odlučuje da se vrati u vilu. Ona sreće sinem ispred ulaza u vilu i govori joj šta je Derija rekla. Sve to čuje Gulsum, koja te vesti prenosi Bejzi. U toku dana Jonča odlazi na pregled kod doktora vezano za porođaj. Doktorka joj govori da postoji šansa da se beba rodi sa invaliditetom, ali da za to mora raditi još jedan test. Jonča izlazi iz ordinacije i počinje da plače čoveku kojeg je Nusret unajmio da se venča sa njom i prati svaki njen korak. Džihan se uveče vraća kući i prvo odlazi kod Bejze kako bi joj dao poklone koje je kupio za bebu. Hančer postaje malo i ljubomorna što je Džihan postao dobar prema Bejzi, ali uskoro će otkriti nešto što će joj mnogo značiti u ovoj borbi. Nakon večere, Džihan dolazi kod Hančer. Hančer mu govori da je izabrala njega umjesto svog brata, a da ju je Džihan zaboravio za 2 dana. Džihan tada govori da su mu misli bile upućene Bejzi, jer je ona u jako lošoj situaciji. Sutradan, Hančer izlazi napolje i vidi kako Gulsum izlazi krišom napolje, noseći jednu kesu. Hančer se sakrije i sačeka da Gulsum ode. Ona odlazi do kante i vidi papire od slatkiša i hrane. Videvši to, Hančer odmah odlazi u Bejzinu sobu, govoreći da je ona veliki lažov i da će njena maska uskoro pasti. Džihan i Engin u kompaniji primaju novu sekretaricu, pošto je prošla otišla da se brine o majci neki period. Međutim, sekretarica dolazi i govori Džihanu da jedan čovjek insistira da se vidi sa njim. U tom trenutku se pojavljuje čovjek kojeg je Nusret unajmio da se oženi sa Jončom i želi nešto da kaže Džihanu vezano za Bejzu. Da li će ovaj čovjek otkriti celu istinu?
Čovjek koji je došao da priča o Bejzi je već sklopio plan sa njom šta da uradi kada ode kod Džihana. Bejza mu je rekla da mora ovo profesionalno da uradi, inače, ako Džihan shvati da je to laž, neće ga ostaviti na miru. Naime, čovjek govori da on drži radnju sa mermerom preko puta groblja i da je jučer dobio narudžbinu za spomenik gdje će pisati Bejza, ali da će to stići na adresu Džihana Deviroglua. Džihan i Engin su šokirani nakon što ovo čuju i Džihan je tek sada u problemu jer mora da posveti još više pažnje Bejzi kako ne bi sebi naudila. Po dolasku u vilu, Džihana dočekuje vika od strane Bejze. Mukader pokušava da nagovori Bejzu da se okupa, jer to nije uradila par dana. Džihan odlazi na lice mesta i govori Mukader da je pusti da radi šta hoće. To sve čuje Hančer, koja vidi kako Bejza pokušava sve da privuče na svoju stranu, te odlučuje da uradi nešto neuobičajeno za nju. Hančer uzima kantu vode i polije Bejzu pred svima, govoreći da se sada okupala. Džihan odlazi kod Hančer govoreći da je ovo bilo previše, te da ona nije više ona ista Hančer od pre. Hančer pokušava da da do znanja Džihanu to što Bejza pokušava da uradi. Džihan u to ne veruje, te se okreće i odlazi u dnevni boravak. Džihan tu saopštava vest koju je danas dobio i govori mu Kader da će se od sada ponašati prema Bejzi samo kako ona želi, jer jedino tako neće nauditi sebi. Posle toga, Džihan odlazi u Bejzinu sobu i predlaže joj da prošetaju pored plaže. Bejza i Džihan šetaju pored plaže ispred vile, a sve to vidi Hančer. Bejza govori da joj je jako teško zbog svega, te glumi kako plače i pada Džihan u zagrljaj, gledajući pakosnu Hančer. S druge strane, Derja odlučuje da ode u vilu kod Hančer, da vidi kako stvari stoje. Čemil je sretne na vratima, ali ona ga laže da ide na pijacu, jer zna da joj on to ne bi dozvolio. Mukader dočekuje Bejzu u vili, ali srećna je jer Hančer u sobi plače. Derja odmah odlazi u sobu kako bi popričala sa Hančer da vidi šta nije u redu. Hančer joj prenosi da je Džihan otišao sa Bejzom u kupovinu za bebu i da se nije osvrnuo na nju. Derja stoji iza plana da Hančer mora da rodi dete Džihanu, jer će tada ona preuzeti celu odgovornost na sebe i to je jedini način da ostane u vili kako dolikuje. Hančer ne želi da igra tu igru, ali shvata da je to jedini način. U međuvremenu, u kuhinji Gulsum priča sa Melihom o tome kako njena drugarica, koja je zapravo Gulsum lično, nije zadovoljna kako Melih piše sa njom. U tom trenutku se pojavljuje Sinem, a Melih tada kaže Gulsum da se sutra u 3 sata može naći sa njenom drugaricom u kafiću pored plaže. Sinem vešto krije da je ljubomorna, ali Melih i Jasu primete da joj nije svejedno. Nakon provedenog dana zajedno, Džihan i Bejza se vraćaju u vilu. Mukader je srećna što napokon uspeva u svom planu da Bejza pridobije Džihana. Bejza tada kreće u svoju sobu, govoreći da su ona i Džihan zajedno večerali, ali Hančer nakon što to čuje, ustaje i odlazi. Džihan pokušava da objasni Hančer da on nije držao za ruku Bejzu dok su bili u kupovini, već da je samo ispoštovao roditeljsku odgovornost. Hančer mu prebacuje i to da je vidjela kako ga je Bejza zagrlila i da on više uopšte nije isti prema njoj. Uveče, dok svi spavaju, Džihanu stiže poruka od Bejze da dođe u njegovu sobu. Ona lepi tapete za bebu i želi da joj Džihan pomogne. Džihan ostaje neko vreme, ali Bejza uzima njegovu jaknu i želi sa time da još zagorča Hančer život. Sutradan svi sedaju da doručkuju, ali Bejza odlazi da prošeta. Džihan u tom trenutku ustaje i govori da ide da bude sa Bejzom, kako ne bi bila sama. Za stolom ostaju Hančer i Sinem, i Hančer govori Sinem da joj je jako teško jer njen muž odlazi sa bivšom ženom u proteklih par dana, te da ne obraća pažnju na nju. Sinem govori da shvata kako joj je, jer bi se i ona tako osjećala, misleći na Meliha, ali on to sve čuje. Uveče, Gulsum donosi Džihanovu jaknu koja miriše na Bejzin parfem, a Hančer shvati da je Bejza u velikom vođstvu. Džihan u međuvremenu opet odlazi kod Bejze u sobu i pomaže joj sa tapetama. Hančer nema mira, te kradom ulazi u sobu da sluša šta oni pričaju i ima šta da čuje. Bejza predlaže Džihanu imena za bebu,
Ali i Džihan se nadovezuje na to. Da li će Hančar poslušati Deriju i uspjeti da vrati Džihana na svoju stranu?